딱 zoom 잠시 말하게 볼래 한 거. 그러면 이제 그렇게 하래. Ada ko. Live ko siya. Live ko daw. Live ko lang sino? Ada sampai ke. Ini. Metanya. Live masuk lagi do. Bono kita kamera doang. Paskan dulu lagi. Orang kamu bisa boleh? Jangan saya lupa. Aku kena ni baik cara lalu tongkukku asing mayano lah maya jangan saya lupa. Nata dukia jalago sanirunya sasago hinirunya hinjago maya ganang sa lokiyoi esa pemane tejijo jadi butote omjata sama muntuna mabrudo Arakabang masyarakat yang jaga saya maya tu, orang sini boro. Arakabang বিভিন্ন hotel building baik. Sini boro orang itu mana sini itu masih itu kanai itu. Enggak macam. Sini boro orang. Tahu pun cuma ni sisa aku. Jadi corporation ini naik tong lokal naik tong lok sudah naik tong masih sini sokor ini. Kintu sekarang naik tong lihat. Sini kau sini hotel semua sitangan, wansago, basago, borogo, tarmogo, borogo, sini letak dulu kalau ada borogo, borogo, borogo makan dulu, borogo pakai hampa, borogo pakai hampa, borogo pakai kalau hampa, borogo pakai hampa, orang dulu, borogo,
যে হামিয়া মানি নসুং সিনাই নাংমানি অস হামিয়া মানি নসুং সিনাই নাংনা ইয়াকাंनानै होनाय अबनि उलसो जों गासम दफा गासम जाति जों सिगांनानै थानाय अबन बागै आं ताबो सिने ताफुं याफानाय बार थाइखानि सायखान हामबाय खाबानो ताखौ बुकु हेमबन्द खानाय साकसालाय मापाफोरा যতন তুনৈ ত্রিপুরা জগলাই বুথু আবাই মানি থালनै বাখাতৈ যতন বাইকালেয়া হামবাই আফারো তিনি তুনৈ ত্রিপুরা জগলাই বুথু আবাই মানি তিনি 17 ডিসেম্বর 2020 ত্রিপুরা জগলাই বুথু আবাই মানি সালনতিयै जों হকতৈসা লংত্রেবেলি সাব ডিভিশনে হকতৈসা গলসং হকতৈসা ত্রিপুরা জগলাই বুথুनि ইউনিট কমিটি বাই সংসাজাক চিনি ত্রিপুরা জগলাই বুথুनि আসাইমানি সাল অবনতি जों दाबो रेलि खैनाय চিনি যে ত্রিপুরা রক সারা রাজ্যকে যে ত্রিপুরা রক দङ ত্রিপুরা রংनि समाज संस्कृति भाषा हक अबतार रंगतियै जों डेभेलप खैनाय होनाय जे ত্রিপুরা जगलाई बुथु संसामानि अब ताबक 32 বছর यापाय रखा তিনি जों अबनो रुबाय इर रेलि कैसा खायनानै अंलाय दङ जतन खुलुमका बजागन बरफ फै मानजो फैगातन रेलि इर लंथराइभेलि साब डिभिजननि सामनु मानिकपुर करमछरा बेरेसिमाइल जिजिरिंछरा एंकाय इर हकतैसानि जत जागानि जत कोनानि फाय सफैजाक र दिनै सिख्ला सिख्लि रक दिनै अखरा चाक्रा रुवाजा रक दङ उमां रक दङ एंकाय अबनो जों दिनै मेसेज रनानायाव जे त्रिपुरा रक दिनै रायजोखौ दंनाय एबं हाफाताराव दंनाय दिनै बांलादेश आसाम मिजोराम जत जागागो जे दिनै त्रिपुरा रक जाते थान चांनाथै अबनो जों इरनि हयते जों जतन आवेदन खै हामबाय।